म्हाका न्हू सांगून लॉस दिसता एसो डर्टीनस आनी एसो लायक केअरलेसनेस कोण कोत्ताय सांगू गोंयकार आमगेले दोन भाशेन युट्यूब चलोवपाक शकताय एक शॉर्टकट आनी एक हार्ड वर्क जो हांव कोत्ता आनी जायते युट्यूबर आमगेले कोत्ता हांव तांकां एप्रिशिएट कोत्ता. गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. केशाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरी आहाय मू तेच भाशेन हांव अलिशा आनी होचोय टायगर आमी आहाय बरी. होचोय टायगर गायज भायले आयलो हा चोय दाखोवया पयलीं सद्या तुमकां टायगराक. टायगर बॉय, व्हॉट यू डुईंग? यू फिलींग हॉट? फिलींग हॉट माय बॉय? गायज भायल्यान न्हू वत ना म्हणल्यार असलें गरम जाता कित्याक मातशें पूण वार ना कांय ना आनी हो चोय म्हजो जीव हाता झगडटा मुखाडे. व्हॉट हॅपन माय बॉय? वाय यू फायटींग? गायज धांवलो आनी गायज भायल्यान न्हू इतले मेस आहा आमगेले तुमी जाणाय आसतलीं. हांव इतलो बिजी आहलो आनी हिंगा गायज चोयल्या म्हाका न्हू तुमकां दाखोवपा लेगून म्हाका बरें दिसना. चोवपाक शकताय ग्रास कितें जालो तो अर्दा मेलो अर्दा जीत आहा आनी जीत आहा थिंगा गायज आख्खे मेस जालो आहा. म्हज्या फाटल्यान चोयलो आसतलो तुमी थिंगा जें आमी फेन्सींग मोडलोलें तें आजून ओडोवपा पावूं ना. आमी ग्रास काट केलोलो तेंय थिंगा गायज सगळें मेस आहा भायल्यान. म्हाका लायक जायना हे भाशेन जेन्ना मेस आसता तेन्ना हे मेस जावपाक कारण गायज सगळें जेन्ना तूं बिजी उरता तुमी जाणाय आसतलीं हांव इतलो बिजी आहलो हेंसा दोन दीस कंटिन्यूस न्हीद नासलो लेगून हांवें म्हगे ब्लॉग केलो हाय लायक स्पेशली गोवाडिया म्हाका जायते त्रास जाले हरशीं हांव म्हगे ब्लॉग येता सकाळीं 7 घालता हांव तेदूस इकरां कितें येयलो तो गोवाडिया ब्लॉग गायज कित्याक जाणटो म्हाका ते कॉपीरायट्स क्लेम येयली मागीर तें काडटा परत तें अपलोड करता गायज जाय तो टायम लागता कित्याक तो ब्लॉग आहलो 2 वरांचो व्हडलो. सो कांयच करूं पावलो ना बट तरी आसतना तुमकां हांव म्हगे भायल्यान दाखयता मातशें इग्नोर कराय. आनी आयचो दीस गायज म्हगेलो हांव कितें कोत्ता कितें ना तें तुमकां हांव मुखार दाखयतलो. ओके तेच भाशेन तुमकां हांव म्हगेलीं झाडांय दाखयता हांवें जीं रोयल्लीं तीं हिंगा गायज हाय टोमाटीन रोयल्लीं. ओके तांकां टोमाट जालो हांवें तें तुमकां हांव मागीर दाखयतलो. ओके आनी प्लस हेचय फाटल्यान हे सगळें दुदी गायलो तें आनी म्हगे रानो बिन्स हेचय रानो बिन्सूय जालो हाय गायज तुमी जाणाय. आनी हांवें काल न्हू रानो बिन्स काडली आनी आलिशान बरी भाजी केलोली आनी ती भाजी गायज हांवें रातीको खायलोली आनी हो म्हाका ब्रेकफास्टा दवरलो आहा. सो आतां हांव वयतलो आनी ब्रेकफास्ट करतलो आनी म्हगे ब्रेकफास्टा आसतली रानो बिन्स भाजी आनी आलिशान म्हाका बऱ्यो चपाटी केलो हाय. आनी चोवपाक शकताय गायज हिंगा न्हू दुदी जालो हाय भितर धाकटे जालो हाय. हांव तें मागीर तुमकां दाखयतलो व्हडलो जालें म्हणटरी. चोया हेका एक केसो मोद मारतो. व्हॉट यू डुईंग माय बॉय? व्हॉट यू डुईंग? What you doing here? You want to bite Dada? Why are you biting Dada? Dada making nice for you, put. Hello, guys. Naughty boy. Ako, asango. Asango mo ga. Chicha gas matay Dada ko. Away. Ah! No, naughty boy. So guys, टायगरान केसो काढले ते म्हाका नागशी लायल्या. एनिवेज गायज या भितर आनी पयलीं सद्या ब्रेकफास्टा करुया आनी मागीर मुखार कितें कोत्तें गायज तुमकां हांव दाखयता. ओके आनी गायज तूं म्हणटली आलिशा खंय आहा काय मू आलिशा गायज बिजी आहा तेका आयज 2-3 मिटींग आहाय आनी ताका सांगलें तूं तुगे मिटींग कर तुगे काम कर. गायज म्हाका लागून न्हू तेगलेंय काम पेंडींग उरता जेन्ना हांव ब्लॉगिंग करता तेंय म्हजो बाबू आसता तें आपल्यागे काम पेंडींग दोन एक पाटी म्हाका हेल्प कोत्ता लायक जेन्ना ब्लॉग कोत्ता कितें गायज म्हाका जेन्ना हेल्प जाय आसता तें म्हाका हेल्प कोत्ता. आयज ताका सांगलें तुवें कोण दवरलो आहा हालीं म्हाका चाव करून दवर मू ताणें बरी चाव केल्या आनी चपाटी करून दवरलो आहाय आनी भाजी म्हणटा तेणें म्हाका रात केलोली. सो गायज हांव घेता भाजी म्हगेली आनी ही भाजी गायज न्हू रानो बिन्साची. ओके जी म्हगे फाटल्यान रानो बिन्स जाले तेजी. ओके आनी गायज रात हांवें भरपूर खायली आनी म्हणल्यार हो म्हणल्यार धोत्तलो आनी गायज हांव दिस्तू काडटा जेन्ना ती भाजी जाता न्हू ती बोरी काडना कित्याक न्हू बोरी काडली इबाड करूंक जायना. आनीक दिदीकूय सांगता हांव तुका जेन्ना तुका भाजी जाय मुखार इचान नाका वस आनी तूं काड म्हूण आनी तेणेंय थोड्यो मिसांग रोयले एशी तेशी जायत जालो आहले त्यो बियो ते दुदया झाड न्हय थिंगा भितर आहाय त्यो अशें करून मिसांग जालोल्यो तेणें काडून तेणें आपल्या जाय थिंग रोयले हांवें तुका जाय थिंग रोय. ओके केन्ना हांव वचना इव्हेंटा आसता खंय वयता थिंगा गायज ते आतां बरें उदक घालता तेंय केअर घेता मातशें तेजो. सो चोवपाक शकता गायज ही रानो बिन्साची भाजी आनी ही भाजी आलिशान कितको केली जाणटो जी आमी फ्रेंच बीन कोत्ताय जाणटो फ्रेंच बिनाची भाजी कोत्ताय सेम ते भाशेन केलो आहा. आनी म्हगे चाव गायज टेबलाचेर आहा आनी गायज तुमकां आनी एक सांगता हिंगा तुमी चोयलो आसतलें म्हगे किचन इतलें मेस जालो आहा तूं म्हणटली ना मू बरें क्लीन आहा मू. चोय गायज काबड आहा सगळीं चोवपाक क्लीन दिसताय ती
बट गायज सारकें मॅस आहा आनी जेन्ना मॅस आसता न्हू गायज म्हाका न्हू कांयच करून दिसना, म्हाका लायक जायना, बिलकुल लायक जायना. आनी तेच भाशेन गायज हिंगा न्हू आलिशान चोय चिकन काडून दवरलो आहा, डिपां आहलो तें डीप फ्रिजर आहलो तेंय काडून दवरलो आहा, सो तेंय कोत्तोलें तें. बट तें मातशें घोट आहा तें आतां मूव जावपा जाय. आनी हय सांगिल्लें ते भाशेन किचन गायज सारकें मॅस आहा, म्हाका जाल्यार बिलकुल लायक जायना. आलिशाय म्हणटालें लाब कितलें मॅस आहा न्हू, कित करया बिजी आहलें. बट गायज आयज मुगेलो मेन फोकस कित तो आनी कितें गायज मुखार तुमकां दाखयतलो. पयलीं सद्या ब्रेकफास्ट कोत्ता. आनी गायज हे चोय चपाती केल्ल्यो आलिशान बऱ्यो फ्रेश गरम आहाय आनी चाव करून दवरलेली. जेन्ना हांव टायमार चाव पिना जाल्यार तें मागीर बेजार जाता, कित्याक न्हिवता न्हिवली म्हणटरी. आनी तें जाणा म्हाका न्हिवलो चाव लायक जायना, म्हाका सारकी गरम चाव जाय. सो गायज आतां आमगेलो ब्रेकफास्ट कोत्ता आनी मातशें तुमकां मेळटा. आनी समजा गायज तुमी सगळे न्हू ब्रेकफास्ट केला आसतो ना जाय येयाय मसी बरी धाकटुलो ब्रेकफास्ट करया. आमगेली आंगणातू भाजी जालो आहा ती मेळया आनी सगळीं बसून खाया आनी धाकटुलो ब्रेकफास्ट करया. सो गायज तुम्ही चोयला आसतलें हांवें बरी चाव मारली, बरी भाजी खायली, चपाती आनी आलिशा गेली सदांची मोगाची चाव. आनी गायज आतां हांव भायल्या येवन बसून चिंततालो की भितर साफ करूं हो भायल्या साफ करूं. म्हाका मेन मुगेलें टार्गेट आहा गायज किचन आनी हिंगा आमगेलें हेंचोय बॅकयार्ड गायज चोवपा शकताय तुमी. आनी फाटल्यानचोय गायज तो ग्रास इल्लो व्हडलो जालो ना आनी टायगरूय आहा ग्रासा बसून. हांव नको तुमकां दिसती पड जाल्यार टायगर टेक हो चोय टायगरूय बसून आहा. आनी हे सायडीन गायज तुमकां दाखयता मॅसचे हेंचोय मॅस सगलें हिंगा. आनी हो म्हणटू हांवें हिंगा अशें करून ग्रास जालोलो गायज नोच अशें करून तो हांवें काल काडलोलो अर्दो. बट तरी आसतना गायज म्हाका आख्खें क्लीन करपा जाय. हिंगसोन हिंगा सगलें फ्लायट वयताय. सो येस गायज हांवें तुमकां दाखयलें ते भाशेन हांवें न्हू हिंगा आमगेले हेजे टायल्सां हेजे भायल्यान हे नाय हातोर आहाय टायल्स एश्यो थिंगाय गायज न्हू मोदें तेंची हें आसता ती आमी ग्रावट बोत्ताय तितून आमी मोद शिमीट बोत्ताय तेन्ना शिमीट गेलो आनी तितूंतल्यान तो ग्रास येता तेंय सारकें बुरशें दिसतालें. हांवें तो काड न्हू सगलो हिंग उडयलो आहा दाखयता तुमकां. होचय हो तो ग्रास हांवें सगलो काडला. ओके तो जाता हिंगा एश कोन्न चोय तो हांव एश कोन्न जाता मागीर काडटा उंटायता चोय. सो गायज हांव चिंततालो की सांगिल्ले ते भाशेन भितर करूं वो भायल्यान करूं. बट गायज म्हाका दिसता हांवें न्हू भितर करपा जाय किचनाक. किचन इज द मेन थिंग. जेन्ना तूं किचन वयता तेन्ना तुका बरें दिसपा जाय आपलें किचन बरें क्लीन आहा. तूं जेन्ना कितें रांदता कितें कोत्ता तेन्ना मन येना आवय हें आनी कितें म्हाका जाल्यार जाता गायज म्हाका जाल्यार बिलकूल लायक जायना, मातशें पूण लायक जायना. स्पेशली म्हगेलें किचन जेन्ना धर्टी आसता तेन्ना किचन आनी हायजीन म्हणटा तें आसपाकूच जाय. सो आय थिंक आय विल फोकस इनसायड. ओके भायल्यान हांव मागीर कोत्तलो. पयलीं चोयता आयज दिसा आमकां जात जाल्यार भायल्यानूय आनी भितरूय. पयलीं सद्या गायज आमी या भितर आनी आमगेलें किचन क्लीन करया. हांवें तुमकां केन्ना दाखयलें ना किचन कितको क्लीन कोत्तें हांव. सो तुमकां आयज दाखयता हांव कितको किचन म्हगेलें क्लीन कोत्तें. ओके चोयाय बारीकशें मातशें कितको कोत्ता केसो स्प्रे यूज कोत्ता कितें यूज कोत्ता तें चोयाय. आनी तुमकांय गायज तुमगे घरा कडेन किचनाक मॅस आहा वो धटी आसता ऑयल आसता तो आमगेलो कितें म्हणटा तो एग्जॉस्ट आसता तितून सगळें तें भरलो आसता सगळें तें तुमकां हांव सगळें दाखयता गायज. हांव मुगे ट्रीक हांव कितको उजार कोत्ता केसो स्प्रे कोत्ता हांव तें तुमकां सगळें दाखयता. भायल्या म्हणटा तुमी जाणा आसतलीं हांव हालीं मुगे ग्रास काटींग कोत्तलो आनी मागीर तें सगळें बोत्तलो आख्खें कितें सो तें मोदरां कितें आहा तें सगळें गायज व्हरतलो आनी गाडयां बोत्तलो आनी दवरतलो आनी मागीर मुखार चोयतलो हांव. आयज जात जाल्यार पयलीं सद्या आमी सांगिल्ले ते भाशेन हिंगा घुंवता गायज पयलीं सद्या स्ट्रेट अवे पयलीं सद्या या किचनाक आनी आमगेलें कोरया किचन क्लीन. ओके सारकें तुमी आनी तुमी म्हणटलीं की आरे दीदी ती आहाय ती कोन्नाय. येस गायज ती कोत्ताय कोन्नाय म्हणना. बट गायज जेन्ना आपूण हूत कोत्ता तें तुका न्हू दुसरे भाशेन आसता आनी जे कोण दुसरो कोत्ता तेन्ना दुसरे भाशेन आसता. गायज ती कोत्ताय साफ कोत्ताय बट ते भाशेन डीप क्लीन कोन्नाय ती. ओके वयल्यार आपूण कितें रांदिल्लें साफ केलें कितें गॅस चिकलो आहा जाल्यार ती साफ केलें गेली ती कॅबिनेट्स आनी हें तें गायज चिमणी बास ती डीप क्लीन करूं वचनाय. सो डीप क्लीन गायज हांव कोत्ता. ओके केन्ना हांव कोत्ता केन्ना आलिशा कोत्ता. आलिशाको म्हणटा वयर चडों जायना
बट तेजो हात पावत थिंगसां कोत्तें बट तुमकां आयज हांव दाखयता सारको मातशी डीप क्लीन कितको कोत्ता आनी पयलीं सद्या टायगराचे बडे कितको न्हिदोन आहा थंय तेका न्हू येसलें गरम जाता आनी नोटीस केला आसतो गायज तुमी भायल्या मातशें पळोवत ना बट चोय तो बरोबर हिंगा तोंड आहा न्हू हो चोरो हो चोरवाचें तोंड आहा सार तोंड चोरो आहा थिंग बसत तो पूछ गिव वन किशाली फॉर दादा गायज एक किस घेया गिव गो किशा किशा कुल दादा गुड बॉय माय पूछ दादा कुल दादा कमिंग ओके आनी दादा डिस्टर्ब करूं नाका गायज यू नो तो कितें कोता तेगे मेन यू नो जेन्ना हांव कितें काम कोत्ता न्हू लायक किचनाक स्पेशली सान्न मारता येतलो न्हू सान्न मात तेन्ना न्हू येता आनी कचऱ्याचेर बसता मार म्हणजे म्हाका स्वता येता सान्न घेवन वयता न्हू तो सान्नीको हेडटा कचरो मगे हे सायडी ते सायडीन उडयता नॉटी बॉय सो हे गायज काय बरें क्यूट दिसता टायगर बॉय सो गायज आतां हांव येयला किचनाक आनी पयलीं सद्या गायज हें म्हाका न्हू सगलें हें आख्खेंच हिंगसो हिंगा हें सगलें काडपा जाय यू नो कितें आहा तितलें प्लस आमचो हें ओके हेंय काडपा जाय सगलें हेंय काडपा जाय सगलें गायज हांव काडटलो आनी पयलीं सद्या हांव आमगेले डायनींग टेबलाचेर दवरता कित्याक म्हाका न्हू सगलें क्लीन करपा जाय नाजाल्यार जी हांव स्प्रे यूज करता न्हू तेंचे वयल्यान पडपा शकता जेवणा पडपा शकता सो हें पयलीं सद्या हांव सगलें क्लियर करता आनी मागीर तुमकां मेळटा सो गायज तुम्ही चोयला आसतले हे सायडीतले हांवें सगळें काडलें मायक्रोवेव काडलो आनी सगल्यो गायज हे सायडीतल्यो वस्तू काडल्याय पयलीं सद्याक आनी हे आलिशा गेले मसाला गायज न्हू ती चोय चोवपा शकताय तेय यू नो हे जालो हाय इधर तेजे यू नो हात लागून गायज न्हू धट्टी जाता किचनांतुली ऑयल आस न्हू लायक जेन्ना रांदताय ती ऑयलूय गायज ती ऑयलीन मागीर ते मातशें दाट एश जाताय सो तेय सगळ्या मसाला बा काडटलो वतलो थिंग दवरतलो बट गायज हे मसाला आनी बॉटल्स ज्यो आहाय आमगेले जारा जे मसाला ते आलिशागे काम ते आलिशा क्लीन करतले ते बरें क्लीन करतले आनी ते मागीर परत ते रिफील करतले ते सो तुमकां दाखयता गायज तुमी म्हणटली किचन क्लीनू दिसता बट ना गायज दाखोवया तुमकां आतां गायज चोवपा शकता एग्जाम्पल आतां हिंगा मायक्रो काडला आनी टोस्टर काडला गायज चोवपा शकता हे सगळे ब्रेड क्रम्स बा गायज यू नो हिंगा धट्टी आहा तेन्ना कांय कळना ओके वायट आहा म्हूण बट गायज आमी न्हू अशें करून केन्ना दवरनाय आमगेले क्लीन करीत आसता बट केन्ना दाखोवं ना तुमकां क्लीन करता तेन्ना बट आयज दाखोवया म्हणटा तुमकां एग्जाम्पल आतां हेच हे काय बरें क्लीन दिसताय बट जेन्ना हांव स्प्रे मारतलो तेंचेर न्हू ते कितकोन तेंची ऑयल देंवतली ती तुमकां हांव सगळें दाखयतलो आनी गायज हिंग चोवपा शकताय ओके इट्स ऑलरेडी ऑयल देंवता दॅट मिन्स कळ्ळें म्हाका क्लिनिंगा टायम जालो ओके आनी हेच हेंय चोवपा शकताय तुमी गायज यू नो ऑयलीन हें जालो आहा आमगेलो जो एग्जॉस्ट आसता तो ऑयलीन सारको भरलो आसता सो जेन्ना हें देंवता म्हाका कळटा आमगे किचनाचें क्लिनींग डीप क्लिनींग जाय म्हूण म्हाका सो हे सायडींतल्यान गायज हांव सगळें काडटा ओके आनी हो थिंगा दवरलो आहा सकलाक ओके हेजे आमगे मायक्रोचेर दवरलो आहा सगळें गायज हांव काडटा आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो गायज फायनली हांवें सगळें काडलें एक आनी एक वस्त काडल्या गायज तुमकां दाखयता ओके सगळीं शेल्फां केलें एमटी हेंचोय काय ना हिंगा कांय दवरलो ना आनी गायज हेंय न्हू हांव काडटलो म्हाका कितको इजी जाता न्हू ते भाशेन हांव तें करतलो ओके सो ही काडून मेळटाय हेंय काडटलो हांव सगळें आनी हे सायडीनूय हे आनी दोन इधर उरले मुस्ता सो चोवपा शकताय हे सायडीनूय काडलां हिंगा कांयच दवरलो ना किचनाक काय म्हणल्यार कांयच ना सारकें प्लेन कांयच ना आनी गायज म्हगेलो सारको मेन न्हू सारको इक्विपमेंट जो हांव क्लीन करता आनी म्हाका क्लीन करपाक न्हू बऱ्या पडटा तो जावन आहा गायज डॉक्टर मॅजीक ओके ही गायज हांव स्प्रे यूज करता आनी तुमकां दाखयता गायज ते स्प्रे न्हू कितलो व्हॅल्यू आहा तो जेन्ना तूं तुगेली न्हू किचन म्हणल्यार कितें चडशी ग्रीस आसता ऑयली आसता यू नो सो ती ऑयल बॉयल गायज ते सगळें काडटा तुमकां दाखयता ओके सो स्टार्ट करुया आनी तुमी म्हणटली मातशी लुगोट बांदून आहा मास्क काय ना गायज मुकोडे हांव नको मास्क खंय आहाय ती सोदल्यार मेळनाय हांवें म्हगेले बेस्ट उजा केलो आहा आनी गायज मास्कान न्हू स्प्रे बरी सारकी स्ट्रॉंग सारकी न्हू नाकान गेले त्रास जाताय आनी तुमी जाणाय म्हाका हे फिवर आहा सो तेका लागून गायज हांव न्हू हें युजार करता दाट सारकें बऱ्या पडटा सो आतां हांव स्प्रे करता आनी तुमकां दाखयता ओके कितलो चिकोल आहा तो तुमकां स्प्रेयाचेर पडटलें ओके सो गायज आतां हांवें सगळे स्प्रे केलो आहा तुमकां दाखोवया
ओके चोवपाक शकताय सारकी वयरसून गायज आखी स्प्रे ओके आनी तुमी चोयतली गायज तो कितकोन न्हू ऑयल मेल्ट जाता ती सारकी ओके इंगलेगन ऑयल आहा चोय कॅबिनेटांचे आनी चोवपाक शकताय आख्खे एका गायज हांवें स्प्रे मारलो आहा आनी सगळें तेल गायज देंवता यू नो दाखोवया तुमकां वयरसून सारकें कित्याक मुगे कदलाचें चडोवंक पडटलें म्हाका आनी चोवपाक शकता हिंगा हें तेल चोय गायज कितको मेल्ट जाता तें चोय समथें हें जाता क्लीन जाता बट वायप करूंक पडटलें सगळें आनी हे सायडीचो सगळे कॅबिनेटाचे मारलो आहा हांव तुमकां दिसती पडटल्यो हिंगसो म्हणनासतना सगळ्या गायज आख्खी कॅबिनेटां हांवें स्प्रे मारून दवरलो आहा चोवपाक शकताय ओके ते सायडीन म्हणनासतना हे सायडीन ओव्हनाचेर सगळ्याचे गायज आमगेले गॅसीर बेसीर सगळ्याचे मान दवरलो आहा ओके आनी चोवपाक शकताय गायज हांवें न्हू 3 बॉटल यूज केले 1 2 3 न्हू हितून चड आसना गायज रोखड्यो काबार जाताय त्यो ओके बट हांवें तिनूय गायज एमटी केलो आहा ही एमटी ती एमटी ती एमटी आनी गायज तुमकां न्हू हांव बिफोर आनी आफ्टर तुमकां हांव दाखयतलो बिफोर गायज तुमकां एग्जाम्पल कितें म्हूण दाखोवं यू नो आमी जेन्ना प्लग हात लायताय न्हू इवन द प्लग्स गायज हेची सॉकेटां सारकी धट्टी आहाय हात लायन चोयल्लो आसतले तुमी ओके स्विच ऑफ केलो आहाय तें धट्टी आहाय ती सयत तुमकां हांव तेंचो रिजल्ट आफ्टर दाखयता ओके सगळो फर्स्ट ऑफ ऑल हांव ही सायडीन कॅबिनेट क्लीन करता आनीक तुमकां दाखयता हांवें म्हाका एक बरो क्लीन क्लॉथ घेयला आनीक हे सायडीक गायज हांव पयलीं स्टार्ट करता कॅबिनेट ते सायडीन यू नो जी आमगेली एग्जॉस्ट आहा गॅस आहा ते सायडीन मातशें रावता कित्याक न्हू तेतून म्हणल्यार ती स्प्रे तें सगळें मातशें मेल्ट जातलें न्हू सो हे सायडीन पयलें करता ओके आनी तुमकां दाखयता सो गायज फायनली एक सायड हांवें क्लीन केल्या तुमी चोयला आसतलें हांव क्लीन करतालो बट गायज हांवें कांय उलोवना क्लीन करता आसतना यू नो हांव जेन्ना काम करता न्हू म्हाका होगें बरें काम करपा जाय जप 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 करून सारकें आनी चोय गायज तुमकां दाखयता ओके सो फ्रीज सावन दाखयता गायज तुमकां फ्रिजीचेरूय मारलो हांवें स्प्रे सो सकयल्या दाखोवया तुमकां ही गायज सारकी सारकी मेडिया आहली ओके फ्लोर म्हूण तो इग्नोर करूया फ्लोर आतां हांव तो क्लीन करतलो लास्टाक कित्याक आतां हांव भोंवत न्हू हिंगा चोय गायज ओके आनी एग्जाम्पल सॉकेटां ओके सो गायज सॉकेट लेकून सारकी न्यू दिसताय चोवपाक शकताय काय बरें क्लीन केलें तें आनी तेच भाशेन गायज हीचे तुमी म्हणटली ही क्लिनो आहली म्हूण गायज क्लीन आसोनाय ती आतांचो कितको शायन जाताय ती लायट दिसती पडटा हे जयल्यार इतली शायन जाल्लो हाय ती ओके सो आतां उरला ही सायड ओके चोवपाक शकताय तुमी गायज कितकोन तें ड्रीप जाता तें हाचोय हें सगळी ऑयल ड्रीप जाता ओके आतां तें सगळें हांव क्लीन करता आनी तुमकां मागीर मेळटा ओके सो गायज चोयला आसतलो तुमी हांव एकू सायडीन करता म्हणल्यार आख्खो गामेला ओके आतां ही सायड करता क्लीन ओके सगळें ही सायडीन चड टायम लागतलो म्हाका कित्याक न्हू हे सायडीन मातशें ऑयली आसता ही सायडीन ऑयली आहलें बट इतलें न्हू बट हे सायडीन गायज मातशें चड गॅसी कडेन बार चड ऑयली आसता हें सगळें करता आनीक तुमकां मेळया सो गायज चोवपाक शकताय हिंगा हांवें सगळें काडलोलें ओके ही सगळीं आख्खी निकडायलोली ही निकडावपा मेळटाय सो ती काण गायज हांवें आख्खें आतां पत्तें बरें क्लीन करून सारकें चकाचक केलां गायज चोवपाक शकताय ही एरिया म्हूण नासता सगळें गायज सायडीच्यान आनी हिंगा सायडीच्यान आनी गायज सॉकेट्सूय कितें तुमकां दाखयलां हांवें सारकी चिकलां आहली यू नो जेन्ना हांव मात लायताय तेन्ना ती धट्टी जाताय तेका कांय म्हणून जायना यू नो धट्टी जाताच बट सेम टायम क्लिनूय करता हांव ओके चोवपाक शकताय गायज ही सारकी न्यू गायल्यान दिसताय सारकी ओके आनीक हे सायडीन दाखयता ओके से इतलें क्लीन केलो हांवें इवन द टॅप गायज यू नो तेका लायम स्केल जालो आसता चोवपाक शकताय तुमी म्हणटली हो न्यू गायल काय म्हूण न्यू गायल ना गायज तेका हांवें सारको क्लीन केलो आहा ओके ही एरिया म्हणटा हांव सदां क्लीन दवरता बट टुरी आसतना डीप क्लीन केल्या आनी सेम टायम गायज हांवें ती स्प्रे न्हू मेशिनाचेरूय मारलेली सो चोवपाक शकताय मेशीन सारकें न्यू गायल दिसता न्यू हाडलें दिसता बट न्यू न्हू गायज तें आतां हांवें ती स्प्रे मान सारकें तें क्लीन जालां ओके आनी सेम हे सायडीन हांवें ह्यो कॅबिनेट ह्यो ओके ज्यो आमगेलो गॅस आहा थिंगा ह्यो कॅबिनेट ह्यो गायज हांवें क्लीन केले आनी आमगेलो ओव्हनचोय केदो चिकला आहलेलो सारको ओके आनी आतां स्प्रे माता चोवपाक शकताय गायज सारको न्यू जालो सारको न्यू ब्रँड न्यू दिसता ओके सो ही बीट आनी सेम
हिंगा गायज तुम्ही जाणा आमी हिंगा ऑयल असता ते सगळे चिखला जालोले आता गायज हात लायल्या सारखे तुले क्लीन जालो हा गायज आणि अंटील ही कॅबिनेट ओके आता आमगेलो मेन पार्ट उरतो हो ही गॅस आणि हो हॉब ओके हाली होच उरला आमगेलो पार्ट आता क्लीन करपाचो सो तुमकां पयलीं सद्या दाखोवया अलिशा आयले इन्स्पेक्शन आयला यांचं गुड आफ्टरनून गायज कशे आहे तुम्ही सगळी सोजमता हाय म्हण बरी आणि गोवान सारखे चकाचक केला आयज बरे हा तू चकाचक सॉरी गायज हांव मातशें बिझी आसलेले कामाचे आणि फरक म्हणल्यार बरें काम केलां हांव रात उलयताली मसी म्हणपा लागलो आयज क्लिनींग करया केशे भाशेन आनी हांव कालू वचतालें अशी म्हण चोवपा जायना म्हण किचन आनी आयज सारकें बेस्ट केला आमगे गोवान अशी आणि हेही गायज कर्टन कर्टन काडपा जाय एक्चुअली नो कर्टन हांव न्हू म्हाका तो न्यू घालपा जाय बट आपूण रिमूव जाली कित्याक तो समतो न्यू घालतलो गायज न्यू कित्याक घालतलो ते सांगता ओके पिंजला आणि कोणे हिंगा कित केले चोणे फुगोंक घालून दिदीन चोणे फुगोंक घालून ते चुकोन ते चोण्या पडले आणि ताका गायज असं समतो कलर येयलो हा फॉरगेट अबाउट दॅट and ripped also आणि हे न्हू जोनेल ओपन क्लोज करता ते कोण तो समतो रिपूय गेलो हा पिंजला सो तेका न्ही हांव धुवपाक दवरना तो समतो हांव चेंज करता क्लीन न्यू घालतलो ओके कितें म्हणून आसत तूं बायले बेस्ट केला लायक जालें तेका न्हू आनी हे डिपार्टमेंट मुगेले मसाला बा मागीर ते हांव क्लीन करतले मागीर ते सुकोवन जाय गाय जायते सिरीज आहा ती ते सुकोवन बुकोवन सगळे ब्रो मसाला रिफिल करून मागीर धरतले मागीर तुमकां आमी दाखयतले ते हाल पडटले कित्याक ते ड्राय जावपा जाय न्हू आतां सो गायज आता हांव लागता हे सायडीन ओके हो आख्खो चिखला करपा जाय चोय तुमकां दाखयता कित करून ते आतां देंवता चोय चोय हा ही लायन चोय सो कित करून वयता ती चोय चल्लेलो स्प्रेयान हांव सांगलोले न्हू रे तेंका लास्ट टायम मिस्टर मार्सल सो दाखयले तेंका स्प्रे हय सो गायज तुम्ही चोयला आसतले हांवें 3 बाटल्यो काबार केलो हाय ओके आता आनी गायज तुमकां आनीकूय टीप दिता जरी तर तुमकां ती स्प्रे हाडून म्हारग पडटा आनी जायना जाल्यार मेन बेस्ट थिंग गायज गरम उदक आनी सर्फ ओके जो आमी सर्फ रोपा यूज करताय तोय गायज सारको बेस्ट स्ट्रॉंग हांव केन्ना न्हू मुको ना आमगे स्प्रे काबार जाल्यार तो यूज करता आनी तुमी मुडशाय सर्फान जात काय येस गायज भरपूर घालूंक पडटा सर्फ ओके आनी 2-3 पाटी मागीर पयली लायन धरपाचो मागीर क्लीन करपाचो आनी सेम गायज आता तुमी म्हणटली हांवें एकू पाटीन पुशिल्लो ना ओके फर्स्ट हांवें तेजे स्प्रे मारल्या मागीर आनीक एक कुडको उडला ओके मागीर आनीक पाटी क्लीन करून कुडको पत्तो उडला चोयला म्हाका दिसता म्हज्यान हाड काडून जाता हाडल्या जाता क्लीन जाला ओके सो तुमकां आनीक टीप जाय जाल्यार तुमच्यान न्हू तुमकां ती स्प्रे मेळना जाल्यार सर्फ यूज करया ओके सर्फ हय हे कंटेनर बा गायज सर्फान हा नाजा ब्लिचूय घालून गायज तुमच्यान सर्फान ओके सो आलिशा ते हय सर्फान धुयतले ओके सो येस गायज आतां हांव हे सायडीन क्लीन करता आनी तुमकां बिफोर आनी आफ्टर गायज तुमकां हांव दाखयता ओके हेच हालतचे ओके हेच हालतचे तुमकां आतां इतलो कडपा ना ओके हे सगळे मेस गायज सगळे ओके चोय ऑयल सगळी गायज चोय देवान हिंग पडला हाय चोय 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 हे पडला हितून ती पडटा चोय चोय सगळी ऑयल आता ही ऑयली ऑयल हिंग पडलो आता ते सगळे क्लीन करता आनी तुमकां माशक्तान मेळटा सो गायज हो फिल्टर न्हू गायज हांव काडटा ओके काडटा आनी सायडीन दवरता चोवपा शकता गायज तो कितलो मेस आहा तो आनी हांव मागीर क्लीन करतलो आनी मागीर तुमकां दाखयतलो ओके तेच भाशेन गॅसीची ही काडून दवरता ओके सगळे नॉब बा काडटा आनी गायज चोवपा शकता हे वयले सगळे आतां ते स्प्रे मारलो न्हू ते ड्रीप जायन तेजेर सगळे आख्खें हें पडलां ओके चोवपा शकता हांव नको तुमकां दिसती पड जाल्यार आनी गायज सगळे ते वयलें तेल पडलां जेन्ना ती स्प्रे मारता न्हू ते सगळे मेल्ट जाता आनी सोकला पडटा विच इज नायस आनी गायज हेका लागून ही स्प्रे न्हू म्हाका लायक जाता सो कोत्ता आमगेले कंटिन्यू आनी तुमकां मागीर फायनल तुमकां रिजल्ट दाखयता ओके आनी तुमी म्हणशे मशीन मास्क काडले म्हणून येस गायज जेन्ना स्प्रे करता तेन्ना तुका मास्क जाय पडटा कित्याक तोंडां बांदूं जाय एक पाटी स्प्रे ती सगळ्या वाऱ्यान हे जाता न्हू अशी तशी वयता ती तुजी नाका वयता आनी दोड्या वयता सो तेन्ना मातशें केअरफूल रावपा पडटा ओके एक पाटी मान ती सेटल जाली मागीर प्रॉब्लम ना मागीर तुज्यान मास्क काडून जाता ओके आनी एक सांगता गायज
सो हिंगा आमगेले काडे जालो हा यु नो ते कशें वचना ओके काडला लेगून गायज ते वयता हांव त्या होरपितांनी काडटा बरें दिसना बट यु नो जेन्ना तूं हिंगा कितें रांदता न्हू हें चड क्लोज आहा एक्चुली जे कोणें हें किचना हें केला न्हू सेटअप तो न्हू गॅस मातशें भायर आसपा जाय आसलो सो ते सारकें तें करून मारला आनी हो प्लास्टीक बोर्ड ओके सो प्लास्टीक बोर्डा वयल्यान तें मारलेलें कित्याक प्लास्टीक बोर्ड लास्ट ना जावपा सो गायज ते गरमीन न्हू तो प्लास्टीक बोर्ड ऑलरेडी लासता आनी हिंगा ते मागीर काडे जाता भायल्यान सो ते हांव काडल्या काडटलो ना जाल्यार ना काडलें म्हूण कांय ना गायज यु नो ते होरपून पडटा ते होरपून काडटा बट सो ह्या काडलें जाल्यार तुमकां हांव दाखयतलो सो आतां हांव मुगेलें क्लीन करता आनी मेळटा मातशें वक्तान तुमी चोयत रावाय सो गायज फायनली मुगेलें डीप क्लीन जालें आनी तुमकां दाखयता मुगेलें क्लिनींग कितको जालां आनी कितें गायज तुमी म्हाका कमेंटान सांगाय ओके गॅस हांवें डिसमेंटल केलो आहा तो मागीर फिक्स करतलो हांव बट सद्या हांवें क्लीन केलें तें तुमकां दाखयता मुगेलो हॉब गायज हो आमगे एग्जॉस्ट आसता इतलो चिकला आहलो तो तुमकां आतां दाखयता गायज सो गायज चोवपा शकताय हिंगसो वयरसून ओके वयरसून तुमकां हांव चिमनी दाखयता सारकी क्लीन एंड टायडी गायज सगळे सायडीच्यान दाखयता ओके तुमी मुडशे हांव वद्दू दाखयत मू ना गायज सो हे हिंग लेगून गायज ते आत लायन बटन हे जाताय न्हू ते लेगून गायज सगळे सारखे न्यू दिसता चाकाचाक न्यू गायल दिसता चोवपा शकताय हो हांवें काडलो आहा गायज तो तुमकां मागीर दाखयता ओके चोवपा शकताय गायज हिंगा सारकें क्लीन जालो आहा क्लीन म्हणल्यार क्लीन आनी हिंगा जे आहले न्हू तेंय काडलें बट गायज हो बीट न्हू मातशें येल्लोइश उरता कित्याक न्हू तें ऑलरेडी बंद जालो आहा भितर हो प्लास्टीक बंद जालो आहा तेका लागून तसो जालो आहा तो सो गायज फायनली इवन गॅस गायज तेजे हे बटन्स लेगून काण गायज क्लीन केलो आहा इतले क्लीन केलो आहा डीप ओके आनी चोवपा शकताय तेजे बटन काण हिंग दवरलो आहाय आनी ही जी चिमनी आहा गायज ती हांवें तुमकां दाखयलोली हांव कितको क्लीन करता सद्या गायज तुमी जाणा आमगे स्प्रे काबार जालो आहा हेतून न्हू आतां ही जी आमगे फिल्टर आहा तेजे वयल्यान भरपूर सर्फ घायलो आहा आनी हांवें केटल गरम करून दवरलो आहा गायज यु नो तुमकां सांगलां सर्फूय सारको बरो यु नो हेजेर ते ऑयलीचेर न्हू काम कोत्ता ऑयल काडटा सो हेचो हिंगा सद्या केटल मुगे हिंग लायलो आहा आनी हेचो नॉब काण दवरलो आहा ते हांव मागीर घालतलो ओके सो केटल जाली गरम मुगेली ओके आतां तें गायज हांव उदक काडटलो आनी तेजेर घालतलो सारकें गरम गरम उडयता उदक ओके सर्फू तूं म्हणटाय सर्फूय इबाड जातलो हो इबाड जाता आनी हांवें सर्फ घायला इतलो गायज यु नो एटलिस्ट तुवें 5-6 पाटी न्हू रोप दिवपा जाता इतलो सर्फ गायज हांवें उजो केलो आहा सो आनीक केटल गरम करून दवरता गायज यु नो सारकें तें बुडपा जाय ओके चोयला आसतलो तुमी हाफू डीप जालो आहा तें आख्खें फूल डीप जावपा जाय सो आनीक केटल हांवें बोल्ल्या तीय गरम करून दवरता आनीक ते मागीर गायज हांव मातशें करून दवरतलो सोक जावपा एक 10 मिनटां दवरतलो आनी मागीर गायज तें बरें मातशें यु नो स्पंज घेवन क्लीन करतलो आनी परत तें घालतलो मागीर दाखयतलो तुमकां हांव घायलो म्हणटरी सद्या घायलो ना तें काडलो आहा हेंचोय ओके हिंगा तें काडलो आहा तें आतां क्लीन करता आनी मागीर तुमकां दाखयता सो गायज फायनली हांवें सगळें क्लीन केलें तुमी चोयलां आसतलें आनी गायज आतां न्हू हें सगळें हांवें नॉब जे काडले ते परते गायज हांव न्हू हिंगा घालता बसयता सगळें फिट करता ओके आनी तेच भाशेन गायज ही जी हांवें काडलेली कितें म्हणटा तो फिल्टर आमगेलो तो सारको ऑयलीन भरलो आसलो तुमी चोयलो आसतो काडे जालोलो ओके तो आतां हांवें कितको क्लीन केला तेंय तुमकां दाखयलां सर्फ घालून गरम उदकान गायज हांवें तो क्लीन केला आनी तो फिल्टर गायज आतां न्हू पत्ते बसयता यू नो जें हांवें काडलेलें न्हू तें हांव सगळें आतां पत्ते बसयता ओके सो इतलें हार्ड न्हू गायज हें करपाक ओके हालीं मातशें टायम मेळपा जाय सो दाखोवया तुमकां आतां तोचोय गायज काय बरो क्लीन दिसतो आनी सारको न्यू दिसता ओके दीस इज वॉट आय लायक गायज यू नो म्हाका क्लीन करपाक आनी क्लीन दवरपाक गायज म्हाका लायक जाता यू नो हांव म्हणना दुसऱ्यांक लायक जायना न्हू दुसऱ्यांकूय लायक जाता बट यू नो थोड्या टायम मेळना करपाक आनी थोडी गायज टायम मेळटा बट कोण नाय कित्याक जाण तूं तेंय सांग तुमकां हांव कित्याक लागून कोण नाय थोड्यांक कितें आसता मेंटेलिटी आपण रेंटार रावता आपण कितें करूं आपण पयशे दिता रेंटाचे सो तशें धटी दवरता यू नो दे यूज द थिंग्स लायक व्हेरी धटी वे आनी इतले मेस करून दवरताय सारकें दे डोंट केअर लायक यू नो तें दुसऱ्यांगे घर न्हू तांकां पण वचना आपण कितें क्लीन करूं तें दुसऱ्यांक गेले आमी आमगे पयशे फारीक करताय ना गायज पयलीं सद्या तुमी बॅड एग्जाम्पल दिताय जे कोण घरान रावताय तांकां आनी पयलीं सद्या तुमी चिकला रावताय तुमी धट्टी वे लिवींग करताय घरान आनी बुरश्यां भाशेन रावताय आनी जीं तुमगेलीं भुरगीं आसताय वाडताय आनी तांकांय तुमी एग्जाम्पल दिताय दुसऱ्यांगे घरान तुमी मॅस करूं जाता दुसऱ्यांगे घरान तुमी पाड करूं जाता दुसऱ्यांगे घरान जेन्ना तूं पयशे फारीक कोत्ता तेन्ना कितेंय करूं जाता दॅट्स नॉट रायट गायज ओके
कोणागलें घर जावं तुगे घर जावं दुसऱ्यागे घर. ओके, हायजीन क्लिनिनेस म्हणटा तें गायज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हें सगल्या कडेन आसपा जाय आनी सगळ्यांनी करपा जाय. ओके, एश म्हणून सरी पडना, कित्याक हांव जाणा म्हाका घडलो हा जेन्ना आमगेलें हूच घर. ओके, आमगेलें ओन घर स्विंडन आसतना आमी जेन्ना रेंटा दिलोलें, आनी एक पाट सांगलो दिसता म्हाका, हें रेंटा दिलोलें गायज गोंयकारांकूय दिलोलें. हांव तें नांव सांगना तुमकां. ओके, आमगे गोंयकारां दिलोलें रेंटाक, बरें दिलोलें क्लीन करून. आनी गायज तुमी जाणाय मसी केन्ना डटी घर दिवपाना कोणाक. ओके, सो हांवें बरें क्लीन करून दिलोलें. आनी गायज हांव वचना आहलोलो, कितें आमगेले गोंयकार ती आपल्यागेली रेंट घालताली, कितें म्हणटा ते टायम टू टायम आपले रेंट पे करताली. बट गायज घरा हालत न्हू ती भितर तेणी सारकी काबार केलेली. लायक इतले डटी दवरलोलें सारकें, तुज्यान चोवपा जावपाना, भितर सरोंक जायना. भितर सोदता वास सारको येसलो वास येतालो. लायक हें म्हाका कितको कळ्ळें जेन्ना न्हू आमगेलें थिंगा शॉपूय चलतालें. ओके, आमगेलें शॉपूय आहलें थिंगा. जेन्ना हांव शॉपाचेर वयतालो म्हाका कितें तरी जाय पडलें, हांवें म्हणलें आरे पत्ता न्ही कोण वयतलो घरा कडेन. हांवें म्हणलें थिंगा या भितर, आनी म्हगेलो सासपाय जेन्ना गेले थिंगा भितर सरले. हांव म्हणलें हें म्हगे घर, हें होरें म्हगे घर. सासपाय चिंतू पडलो, आरे हें आमगे घर म्हूण. गायज इतलें कुसोवन दवरलोलें, इतलें कुसोवन दवरलेलें. म्हाका सारकी दूख जाली, सारकी दूख भोगली. खूद आमगे घर, ओन घर, हेजें बारी खूद आमगेली ओन मॉडगेजी घर. जेन्ना आमी तें रेंटा दिलोलें, जेन्ना चोयलें गायज म्हाका सारकें रोडो येयलें. लायक बट स्ट्रेट फॉरवर्ड गायज हांवें विचारलें कितें, वॉट इज दीस हेजो स्टेट केला कितें घराचो. आनी वॉट आय गॉट रिप्लाय फ्रॉम द पीपल हू वॉज स्टेईंग. आनी जी कोण दवरली ती आमगेली म्हणजे मातशें क्लोज आहली, डाडागेली फ्रेंडां. ओके, तेंकां म्हूण दिलोलें तें म्हणजे बरीं दवरतलीं, क्लीन दवरतलीं म्हूण. ओके, सो जेन्ना आमी भितर चोयलें आनी जेन्ना विचारलें म्हाका रिस्पॉन्स कितें दिल जाण तूं, हें घर चिखलाचें दिलो तुमी आमकां. तें तशें आहलोलें गायज. म्हाका सोमतें रोडपा येयलें. आवय मसी चिखला घर कोणा दितलो आनी एशें करून दवरतलो. स्ट्रेट अवे तेका हांवें सांगलें बाबा दीस इज नॉट रायट, हें जें कितें केलां तें सारकें न्हू. आनी अशें न्हू की तुमी रेंट हारी कोत्ताय आनी तुमी आमगेलें सगळें काबार कोत्तलीं, केअरलेसपण कोत्तलीं आनी तशें करून रावता जाल्यार आय डोंट वॉन्ट दीस कायंड ऑफ टेनंट्स. विदीन 1 month तेंकां नोटीस दिलो आनी तेंकां समथींग गायज आमी सांगलें यू गायज नीड टू मूव. बिकॉज आनी हांव तुमकां सांगो चडशें हें खूंय घडटा जाण तूं चडशें हेसो कोण कोत्ता तुमकां सांगो. म्हाका सांगो लॉस दिसता देवाच्यान. तूं म्हणटली मसी एश म्हणटा म्हूण. येस गायज म्हाका सांगो लॉस दिसता. हेसो डर्टीनस आनी हेसो लायक केअरलेसनस कोण कोत्ताय सांगो, गोंयकार आमगेले. ओके, जे कोण गोंयकार हांवें जायत जाणां चोयलो हाय, जे कोण रावताय दे लिव इन सच अ पथेटीक वे ऑफ लिव्हिंग गायज. हांव नको कितें म्हणपा अशें आनी कितें तें. ओके, सांगूंक लॉस दिसता. आनी दुसरे कडेन वयता हांव चोय जेन्ना म्हगे गोरे फ्रेंड आहाय, पोलीश आहाय, इंडियन फ्रेंड आहाय, हांव गायज तेंगे जेन्ना वयता बरें दिसता. हांव फर्स्ट वयता कोणागेलें म्हणटा आवय वाव म्हणटा बरें बरें दवरना. आमगेले इंडियन जावं पोलीश वा दुसरे गायज आमगेले आहाय तेन्ना गायज इतले क्लीन दवरताय. इवन दो ते रेंटा हावस जावं गायज ते बरे भाशेन दवरताय, क्लीन दवरताय. बट ओन्ली गायज हांव नको गोंयकारां आमगेलें कितें जाता तें सापाय सुपाय म्हणल्यार सारके पयस धांवताय. ओके, हांव सगळे म्हणना आसतलें, हितून भोव थोडे आसताय. ओके, आनीक सगळ्यांकू म्हणना हांव, थोडे गोंयकार आसताय म्हजे भाशेन बरे क्लीन दवरताय, तांकांय क्लीन जाय आसता. जेन्ना तुगे लिव्हिंग म्हणटाय तें स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग जेन्ना तुका चोयता तेन्ना कळटा हेगेलें स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग कितको आसूं शकता, कितली बरें आसूं शकता. मनशान चोयल्यारू कळटा आनी तूं तुका इतलें सांगू नाका. बट म्हाका दूख भोगता जेन्ना आमगेले गोंयकार ही भाशे पद्दतीन रावताय, हे स्टेटीन रावताय. लायक इवन दे आर इन दीस कंट्री, इंग्लीश कंट्री. तुमी UK लंडन आहाय गायज, तुमी गोंय न्हय की तें तेशें दवरलें, कोसऱ्यार मारलो, कुडो सगलो हाडलो थिंगा दवरलो, उडयलो, मॅस केलें दवरलें. गोंय लेगून गायज म्हाका दिसता कोण नाय. हिंगा कितें जालो आहा, प्रॉब्लम कितें जालो हिंगा गोंयकारां गेलें. आनी सगळे गोंयकार म्हणना आनी एकदां सांगता, सगळे गोंयकार म्हणना, भोव थोडे गोंयकार. तें कितें जालो आहा, आमी पयशे हारी कोत्ताय, आमी रेंट दिताय. बट गायज द वे दे आर लिव्हिंग व्हेरी डर्टी वे गायज. दीस इज नॉट रायट. आनी एकदां सांगता, ओके, टायम दियाय, भोंवाय कराय. हांवूय भोंवता, हांवूय हिंगा थिंगा वयता, इव्हेंटा वयता, क्लबांनी वयता, खूंय वयता गायज. तुमी जाणा आसतली मसी एक दीस मसी भोंवंक दवरना, खूंय ना खूंय आसताच. ओके, बट सेम टायम आमगेले घराचेंय काम कोत्ता, क्लीन कोत्ता. ओके, अशें न्हू की हांव तें मॅस दवरतलो. जेन्ना म्हाका मॅस दिसती पडटा दॅट्स इट गायज. आय एम लायक स्टाक झॉम्बी आसता, हांव कोणें कांय करूंक जायना. दॅट डे आय सेड इन वन ऑफ माय ब्लॉग, जेन्ना हांव धट्टीच वयता तेन्ना म्हज्यान ब्लॉग लेगून करूंक जायना, कित्याक म्हाका आडकोड जाता. सेम वे लायक अजून गायज हांवें कांय रांदलो ना. आतां टायम Ali, what's the time now?
4 जाली गाईस, 4 जालो हांवें अजून रांदलो ना, सकाळ चाव पिलो तीच ओके. बट तरी आसता क्लिनींग कोता म्हज्या पोटां एक गोट वचपाना अशें करून जेन्ना चिकला आसता तेन्ना. आतां गाईस आतां म्हजे अशें करून बरें तेंकोन तुमकां उलोवपा जाता तें नो ऑयली नो ग्रिसी इतलें गाईस हांवें साफ करून दवरलो आहा ओके. आनी जायत जाणां राग येतलो हांवें म्हणलें मू आमगेले गोंयकार दे लिव लायक व्हेरी डर्टी वे गायज मू राग दोन ना कांय हितू राग दोन कांय मेळपाना ओके. थोडेशे तर तुमी तर तुमगेले घर क्लिनींग केलें, तुमगेले न्हू रेंटा लेगून घर तर तुमी क्लिनींग दिलें, तुमगे वे ऑफ लिव्हिंग सारके बरें स्टँडर्ड जातली. तुमगेली घरान धाकटी भुरगीं आसताय गायज तेंकाय हेल्था माल तें तुमी माय पाय जायन दोतली आसूं हांव रेंट हारी केलो आहा आसली ते चिकलाचे म्हणून. बट गायज तुमगे भुरग्यां इफेक्ट जाता, धाकटुलीं भुरगीं रावताय घरान ओके. तेंकां तें इफेक्ट जाता, तेंगे तें वास म्हण आसता न्हू ती ऑयल गायज जेन्ना आमी रांदताय जायती ऑयल हें जाता. तुमी चोयलो आसता मगे चिमणी कितको आहली ती आनी आतां ओके. सो हें धाकट्या भुरग्यांक इफेक्ट जाता. बट ते मायंड पायक कळना ती म्हणटाय बॅड हॅबिट शिकयताय लायक लिव इट डर्टी कोण ती भुरग्यां मॅस करूं जाय, भुरगीं कोत्ताय मॅस बट सेम टायम ते क्लिनूय करपा जाय आनी तेंकां दाखोवपा जाय आयज म्हाका हें हांव तुका सांगता आय एम व्हेरी प्राउड ऑफ माय मॉम ओके. आमगेले कोयसा आमगेली माय हांव व्हेरी प्राउड ते म्हाका ल्हान आसता म्हणटाली बाबा सापाय कर ओके. घरां कोण भितर सोदता तो कित खाता, तूं कित जेयता, तुका कितू पयसो आहा तें चोयना म्हूण. जेन्ना घरां कोण भितर सोदता चोयता वाव तेगे घर बरें आहा, बरें क्लीन दवरता कोयसा, तूं बरें घर साफ दवरता मुगो मसी, तूं बरें साफ दवरता मरे हें म्हाका जायत जाणांन फ्रेंडान म्हणलो आहा. जेन्ना मुगे कोण येता ते सदां म्हणटाय म्हाका वाव मसी म्हूण हें तुगेलें घर मू हांव म्हणटा ना मुगे घर न्हू. बट इट्स नो गायज मुगेलें घर जालें हांवें क्लीन दवरपाचें ना ओके. दुसऱ्यांगलें घर घरू समजोवपा जाय. आपल्यागे घर आमी आपल्यागे घर जशें करून आमी क्लीन दवरताय तशें करून दुसऱ्यागलें घर क्लीन दवरपा जाय. तूं मोटोली मसी व्हडली व्हडली भाशण दिता मग गायज हांव भाशण दिना बट एक सांगता दूख भोगता जेन्ना एक कंट्री एक घर घेतो जाल्यार तुमी जाणाय गायज 500,000 600,000 गायज हिंगा आनी बोको हे एरिया गायज तुमी जाणाय 500,000-600,000 सकयल तुका एक घर आसपाना बेस्तें ओके. 1 bedroom 2 bedroomaचें आनी मिलियनांनी गायज हिंगा एक घर घेतो जाल्यार ओके. हे सायडीन हिथ्रो सायड. सो जो कोण घेता तेका दूख लागता. जे भाशेन हांवें सांगलेलें म्हगेलें जेन्ना ओन घर आमगेलें स्विंडना हांव तुमी जाणाय गायज हांव पयलीं स्विंडना आसतलो ओके. आमगेलीं 2 घर हांवें ओन ओके. सो एक म्हणटो आमी गायज जिंकला ओके आनी एक आहा तें आहा. सो दूख लागता जेन्ना तुगेलें घर दुसऱ्या रेंटा दवरलो कडेन तो मॅस करून उडयता. तूं इतले पयशे घाल तुगेले इतले एफर्ट्स घाल तें घर घेता आनी जेन्ना तूं रेंटा दिता तें सत्यानाश करून उडयताय ओके. सो अशें करून जावपा जायना आनी म्हणना काय मशीन व्हडलें लेक्चर दिलां गायज. थोड्या राग येतलो ओके, थोड्यांक बरें दिसतलें, थोड्यांक बरें दिसपाना. म्हाका कांय फरक पडना गायज कोणा बरें दिसलां वो ना तें ओके. हांवें जें म्हगे काळजां आहा जें म्हाका दिसलां हांवें तें सांगलां ओके. आनी हांवें सदां म्हणलां मसी जें कितें रायट आहा जें कितें स्वत आहा तें तुमकां सांगतलो ओके. टायम लागता गायज, हार्ड वर्क करे हार्ड वर्क करूं पडटा. ही कंट्री तुमी चोयलो आसतलो मसी कितलो हार्ड वर्क करता आख्खो वगत गायज मसी 1 मिनूट आसना ओके. तूं म्हणटली ब्लॉगिंग करपाक इजी म्हूण ना गायज ब्लॉगिंग करपाक जायते त्रास लागताय. जायते म्हणल्यार कामां तरी वचोन 8 वर येयली तुका उरलेलो आख्खो दीस मेळटा सुसेग. जेन्ना तूं ब्लॉगिंग करता सारकें ब्लॉगिंग करता तेंय सांगता ओके. ब्लॉगिंग करता सारकें जेन्ना तूं तुगेले एफर्ट्स घालता ओके तेन्ना तुका भरपूर टायम लागता. आनी गायज आनी एकदां सांगता आनीक एक तुमकां खबर सांगता ओके. जे कोण ब्लॉगिंग करताय तेंकां जे कोण हार्ड वर्क करताय तेंकां सदां आपल्यागेलो हार्ड वर्क करया ओके. जायती गायज डिफरंट वे आसताय वयर चडपाक ब्लॉगिंग करून आपल्यागेलो यूट्यूब चॅनल चडोवपाक. गायज 2 वे आसताय ओके. एक हार्ड वे आनी एक इजी वे आसता गायज. इजी वे केन्ना दवरनाका. इजी वे जो आसता तो पयलो बरो दिसता आनी मागीर तो तुका इफेक्ट जाता. मागीर तुका दूख लागता अरे आपण हें केलें कितें ओके. सदां सांगता आनी हांव सदां सपोर्ट करता जे कोण हार्ड वर्क करता. युट्यूबर्सांक सांगता, इन्फ्लुएन्सरांक सांगता, जे कोण हार्ड वर्क करताय तेंकां सांगता सदां म्हगेलो सपोर्ट आसतलो तुमकां ओके. हार्ड वर्क करे टायम लागतलो, भरपूर टायम लागतलो. आनीक एग्जांपल दिता आमगेले एक जेन्वी आहा ओके. शी इज फ्रॉम रेडिंग. तें गायज इतलो हार्ड वर्क करता इतले आपल्यागेले व्लॉगान बट तेका व्यू गायज लोक चोयता दिसतू चोयता थोडे चोयना व्यू तेगेले इतले जायनाय. बट तेणे गायज आपल्यागेले व्यू जायना म्हणून गायज तेणे शॉर्टकट मारलो ना. आनी हांव तुका एप्रिशिएट करता जेन्वी तूं हार्ड वर्क करता तो तसो करीत राव मुखार चडटलो. पासियन्स म्हणटाय तें मेन इम्पॉर्टंट ओके.
आणि युट्यूबाक सांगितले ते भाशेन गायज शॉर्टकट्सूय आहाय. ओके, युट्यूब म्हणल्यार गायज कॉम्पिटिशन न्हू, लायक तूं मुको कॉम्पिटिशन करतलो, हांव जेन्विको कॉम्पिटिशन. दिस इज नॉट युट्यूब. ओके, दिस इज नॉट अ कॉन्टेंट. हे कॉन्टेंट क्रिएटरांक गेले हे न्हू गायज. थोडे युट्यूबर आहाय कितें कोताय, कॉम्पिटिशन एश करून सोदताय. ओके, लाय आपण ताका कॉम्पिटिशन करतलो, आपण मसिको करतलो, आपण जेन्विको करतलो. गायज नो, यू कांट कम्पीट. ओके, तुको आहा तें, तुगे तकले आहा तें दुसऱ्याको आसना. ओके, ओके, ग्रो अप जावपा जाय, जावाय, बट हार्ड वर्क करे, हार्ड वर्क दाखय. ओके, तेन्ना तूं ग्रो अप जातलो. टायम लागतलो. अनेकदा सांगलो हांवें, झाड रोयलें मू जापको व्हडलें जायना, ताका टायम लागता वाडपाक. आनी तेंच झाड तर तूं जापको वाडोवपाक भरपूर सार घातलो न्हू, तें झाड करपोन वयतलें. ओके, सो तेच भाशेन गायज युट्यूब करियर म्हणल्यार कितें गायज, ताका हार्ड वर्क आहा, जायतो हार्ड वर्क आहा. हार्ड वर्क करपा पडटा. आतां गायज चोय, आतां हांव पयर गोवा डे इव्हेंटाक गेल्लो, थिंगा कितलो लोक आहलो, 20,000 गायज मायज लोक आहलो. ओके, आनी हांवें 2 वरांचो ब्लॉग गायलो, 2.5 वरांचो. तुमी म्हणटले, अरे मशीन 2 वरां 2.5 वरां ब्लॉग गायला, ताका भरपूर सबस्क्रायबर येयले आसतले, इतलो क्रावड आहलो, तूं भरपूर सबस्क्रायबर येयले आसले. म्हाका गायज ना, हांव तुमकां सांगो, म्हाका गोवा डेयाचो ब्लॉग गायला तेन्ना म्हाका कितले सबस्क्रायबर येयले, मेजून 12 वा 13 कितें सबस्क्रायबर येयले गायज. आनी ना म्हूण हांव अपसेट जालो ना, म्हाका 12 सबस्क्रायबर येयले म्हूण. गायज पासियन्स, पेशन्स गायज, मसी पेशन्स आहा, पासियन्स आहा, तेका लागून मसी फेमस आहा. जितलें तुका पासियन्स आसतलें, तूं हार्ड वर्क करतलो, तितलो तुका लोक एप्रिशिएट करतलो. तुमी चोयलें आसतलें गायज, जेन्ना हांव गोवा डेयाक येयलो आहलो. ओके, इतलो लोक म्हाका गायज, म्हाका टायम आसना तांकां हालो म्हणपाक. थोड्यांक जे कोणाक म्हाका टायम मेळ्ळा तांकां हालो केले, हँग मारल्या, तांकां किस केले, म्हणजे फ्लायींग किस दिले. कितें हांव सगळ्या वचोन हँग मारूं शकना, बट थोड्यांक जे कोणाक हँग मारूं मेळ्ळ्या, विश करूं मेळ्ळ्या, तांकां विशूय केल्या गायज. दिस इज कॉल्ड लव. जेन्ना तूं हार्ड वर्क करता, तुका लोक तुका मोग दाखयता तुगेलो. सो इतलें सांगूं सोदता, दोन भाशेन युट्यूब चलोवपाक शकताय. एक शॉर्टकट आनी एक हार्ड वर्क जो हांव करता, आनी जायते युट्यूबर आमगेले करता, हांव तांकां एप्रिशिएट करता. ओके, आनीक एश न्हू की कॉम्पिटिशन करना काय. ओके, आपण मसी कॉम्पिटिशना करतलो, मसी वयर चडोवंक शकतलो. गायज वयर चडोवंक शकताय तुमी, म्हज्या वयर चडटलीं बा तुमी, जेन्ना तुमी हार्ड वर्क करतलीं. ओके, सारको रियल हार्ड वर्क तूं जेन्ना दाखयतलो. ओके, एश न्हू की मसी डावनलोड करपा आपूण आनी दुसरे ट्रिक्स यूज करतलो. एज आय सेड गायज, युट्यूबाक न्हू ट्रिक्स आहाय. यू कॅन ग्रो युअर सबस्क्रायबर्स. तुकडे तर सबस्क्रायबर समज थोडे आहाय, तुका दिसता आपल्यागे सबस्क्रायबर चड नाय, तुज्यान ते सबस्क्रायबरूय चडोवपा जाताय. आयज गायज कितें करूं जायना म्हूण ना. ओके, ते तुज्यान पयशान घेवन सबस्क्रायबर वाडोवपा जाताय. ओके, तेंय सांगता तुमकां, तेंय करूं जाता. बट गायज तेसो केन्ना करना काय. मुज भाशेन टायम काडाय, टायम लागनी. जेन्ना तुमगेले ब्लॉग लोकांक लायक जातले, लोक आपण तुमचे बरें धांवून येतलो. ओके, म्हणटले, हो आपण ताका सबस्क्रायब करूं जाय, आपण तेगेले ब्लॉग चोवपा जाय, कित्याक तो बरो दाखयता, बरो करता. हे लोकांगे मोतींतल्यान येवपा जाय ना. गायज तुमगे नाडपण करून, तुमगे कितेंय करून तुमी दुसऱ्यांक दाखोवपाक करना काय की ओ आपल्या हितू सबस्क्रायबर येयले. गायज सबस्क्रायबर येयले म्हूण काय ना, तुका व्ह्यूय येवपा जाय न्हू, व्ह्यूय येवपा जाय. समज मुकोडे आतां 4,000 सबस्क्रायबर आहाय जाल्यार म्हाका एटलिस्ट 3,000 तरी म्हाका व्ह्यू येवपा जाय. तुका 5,000 सबस्क्रायबर आहाय आनी तुका 200-300 व्ह्यू पडटाय जाल्यार यू कॅन से दिस इज फेक, दिस युट्यूब चॅनल इज फेक. ओके, सो असो करना काय. तुमकां टीप जाय, तुमकां युट्यूब करपा जाय, तुमकां केन्ना सपोर्ट जाय, बरो आं. तुमकां खऱ्यानू हांवें जाय जाणां सपोर्ट केलो आहा, बट एट दी एंड दे वेंट इन अ रॉंग वे. ओके, दुसरी वाट दवरलो आहा, शॉर्टकट वाट दवरलो आहा, तसलें हांव केन्ना सपोर्ट करपाना. ओके, सो तुमकां खऱ्यानूय म्हजे भाशेन हार्ड वर्क करपा जाय. आय एम एनी टायम रेडी फॉर यू गायज. चड ब्लॉग व्हडलो जालो, क्लिनिंगूय चोयला आसतलो तुमी, आख्खे चाकाचाक आनी एकदां दाखयता गायज. ओके, हांव म्हगेलो आयचो ब्लॉग एंड करचे आदी तुमकां आनी एकदां दाखोवया हे सायडीच्यानसून. सगळें गायज तुमकां 360 एंगल दाखयता, मातशें गेलें क्लिनिंग. हाली गायज हे नॉब हांवें घालपाचें उरलें, तें हांव उलोवलो मग घातो आहलो, बट ना गायज. ओके, उलोवपाक उरलो. सो चड कांय सांगना, इतलेंच गायज आयच्या ब्लॉगान. ओके, समजता आयचो ब्लॉग म्हगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू. लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करूयाय, शेअर करूयाय आनी सबस्क्रायब बी करूयाय. थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज. मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान. टील देन गायज, बाय.